Bueno, continuamos en Age of Empires con la campaña de Normandía de los normandos. After England defeated the French at the Battle of Bremule, Normandy was back in King Henry's hands. Nice. But 1 year later, his good fortune turned to tragedy. No. In 1120, his son and heir William Adelin died in a shipwreck. Oh, la The future of Henry I's kingdom was in jeopardy. The anarchy. Verga, amigo. Henry desperately needed a new heir. With no legitimate sons left alive, he broke with tradition and chose his daughter, Matilda. Okay. Henry forced his barons to swear an oath to accept Matilda as queen. But when the king died, they broke their promise. Qué hijos de puta. England would not be ruled by a woman. Matilda's cousin Stephen saw his chance and claimed the throne. Qué hijos de puta. The crisis moved to the capital. At Westminster Abbey, Stephen was crowned king, but Matilda wanted what was hers. She was also lining up powerful supporters who would fight Stephen for her right to rule. Excellent. Their conflict engulfed England in civil war. Fighting raged throughout the land. In 1141, everything focused on one of the kingdom's most strategic cities, Lincoln. Matilda's allies had commandeered the castle. Okay. But King Stephen was determined to take it back. He besieged the castle. Stalemate. As dawn broke on February the 2nd, everything was about to change. Matilda's half-brother, Robert of Gloucester, raced to break the siege. Okay. As Robert's forces approached Lincoln, Stephen's army turned away from the castle to face them. Damn. Robert could win Matilda the crown, but only if his army could win the day. ¡Vamos por la corona de Matilda! Turururu tatararam. Turururu tataratam. Turururu game. Stealth Fortress. Okay. O sea, ¿esto quiere decir que vamos a la mitad de la campaña de los normandos? No sé esta línea de tiempo que quiere decir. Pero siento que esta vez hemos avanzado muchísimo más rápido que antes. I don't know why. Ay, verga. La vergolonza. Let's go. A la pelea. Let's fight. Lincolnshire. Robert of Gloucester's forces approached Lincoln. Their task, to liberate the castle from King Stephen's siege. Gloucester's. While behind Lincoln's walls, troops loyal to Matilda held the castle for the Empress. Okay. ¿Estos son los nuestros? First, Robert's forces would stage an ambush to prevent enemy reinforcements from joining with King Stephen's army. Move all units to the ambush site. Stealth Forest. Ahí están. ¿Quién estamos esperando? Let's go. What wilt thou each obey thine hess? Send the men each to a sewer through Hades. Todos se tienen que llegar a casa, como yo. What Entonces, bear thine hess? Taka poppa thine armes. set all units to stand ground. Ah, ok. Hessa should be here. Si leyera lo que tocará hacer, sería fantástico. For when they the hess
dónde vienen? Robert's men concealed themselves in a sheltered grove and lay in wait for the enemy. Severa la recreación del castillo. ¿Por dónde vienen? ¿Por acá? ¿Por acá? Por acá. ¿Cómo? Hierve for what wilt thou? Avancen, avancen, sin miedo, sin miedo. Ich habe faunen the foe! Bye, perros. Me olvidé cuando me quitó del forest, me quité visión y me asusté. Robert defeated the first column of Stephen's reinforcements, but he knew more were on the way. A ver, ¿quién me está llamando ya? Joder, me llamaron y se me pasó la emboscada. ¡No! ¡Corran! ¡Ataquen! Se me pasó la emboscada, perros. With more of Stephen's reinforcements eliminated, Robert was steadily undermining the siege. ¿Y ahora? So bye, bye, Miss American Pie. From my Chevy to the levee, but the levee was dry. Ahí me ven. Okay. Ahí no sé si me ven, no, y no deberían verme. Drinking with... ¿Puedes recibirlo, bebé? Una pausita, pausita.
A ver, ya, volvimos. Robert's men decimated King Stephen's reinforcements and were poised to break the siege. Ok, ¿y ahora para dónde? Continuing the push towards Lincoln, Robert sent in a large company of reinforcements to aid his vanguard. Let's go. To further weaken the siege, Robert would need to cut off Stephen's supplies. He targeted the nearby market town. The nearby market town. Okay. Rico, 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 todo lo rico. Let's go. Tenemos que avanzar todos al tiempo, si no, no logramos nada, chicos. Nutha, come on. Sewers ahead. ¡Ataquen! ¡Ataquen, perros! ¡Ataquen! Huyan, perros, huyan. Rallying to Matilda's cause, a large group of knights arrived at Lincoln to bolster Robert's army. With the market town in ruins, King Stephen's supplies began to dwindle. Increíble que no me haya acordado, de verdad. Robert received word that Welsh troops under Matilda's banner were en route to join forces with him. ¿Y dónde vamos ahora? But King Stephen had the roads to Lincoln heavily guarded, Oh, and the route was not without risk, even for the hardy Welshmen. Rendezvous with Welsh allies, okay. Ahí vamos, Welsh. Aguanta, aguanta, veo gente. Ataquen, ataquen, perros. Making their way to Lincoln, Matilda's Welsh allies were ambushed by the king's soldiers. Hijos de puta. Ahí voy, Robert's Welsh, men aguanta. would need to aid the Welsh if they wanted their help in breaking the siege. Aguanta, aguanta, Welsh, aguanta. Ahí vamos. Joining forces on the road to Lincoln, Matilda's allied troops made for the castle to lift the siege. Nu, Tulkes, sättet is none borden. It is Admina word, Ferris. Avancemos, son un montón de tropas, la verdad. For one day records, with Baldenes, we shall lay Site. It's live to hear it. Este puente aquí va a ser We complicado de shall pasar. lay them. And then take to serve. Servants. All is with. Hola. Und redet nu, Tulkes. All is with. And then take to serve.
It's live to hear it. Certes. Creo que vayamos a hacer el castillo Matilda todavía. Tenemos que destruir toda la frontera de... Andate to serve. Certes. Sí. ¿Me deja pasar por aquí? Hay un bosque. Robert's forces spotted a large detachment of Stephen's soldiers guarding the castle gates. If they hoped to liberate Lincoln, they would need to break the blockade and rout the army. ¿Para qué entonces? ¿Por qué se quedaron quietos? What the fuck? Bye, bye, perros, van a morir. Son los caballeros. Tengo las Robert's forces scattered the king's army, leaving the gates to the castle unguarded. Enter Lincoln. Vamos para allá. Robert's men finally united with Lincoln's garrison. They could now use the castle to strengthen their army. Llegamos, To lift the perros. siege, Llegó por quienes They lloraban. needed to destroy the enemy camps surrounding the castle. Se nos toca de a uno en uno, pero aquí sí ya puedo empezar a producir. Voy a ponerlos acá. Si ya me deja producir. Creo. Entonces, primero la primera. Granja. Build that for they. Build day that Rita knew. Rita, what needeth be undone? Uno acá. Ok, el castillo que me puede producir más armamento. Pongamos el 8 acá. Y todos estos 8 van a producir arqueros. You are ready to do some work. Todo esto se viene para acá. Producime de esto, producime de esto. Producime aún más arqueros también. Esto me produce más. Esto es para monjes, estas son mejoras. Entonces, ¿quién está atacando acá? No pueden pasar. What needeth be undone? No pueden pasar, no pueden pasar. Necesito madera también. Bounding done. Look at you be ready, Freckles. Forward, Freckles. With wilderness. Tengo con mucho cuidado destrozar el primer camino. All is with Vamos a quedar sin caballeros, tal vez. Si produzco... Tengo 6 caballeros. Entrada de caballeros. Voy a poner un poquito jodido. Muy bien. Necesito producir madera. See thing? What needeth be undone? ¿Dónde me puedes coger madera? Acá. Block day will do. Swell safe to Hester's. Matilda's forces struck hard, destroying one of King Stephen's siege camps. Oh, pero me quedé sin caballeros, ese es el problema. See thing to work, eh? What needeth be undone? Hazme una casa. Y Every ustedes. charm.
necesito muchísimo más gente. Es que no quiero acercarme tanto todavía ya. Está re lejos esto, pero re lejos. You're ready to done some work. Who is known for Matera? Bueno, aquí seguimos produciendo arqueros. Acercamos con mucho cuidado acá. Si pudiéramos producir unos mangoneles, valdría mucho la pena. Mucha más madera. La comida está fluyendo. El oro más o menos. La madera es la que me preocupa. Se me por casos attacks people imposible más. Porque estos hijos de puta se metieron. Creo que los destruimos, pero hay que tener refuerzos. Hay que tener refuerzos ahí en el castillo. Bastantes refuerzos. Más madera, coño. Joder. Puede que los pensamos, pero no estoy seguro. El counter de los lanceros son los arqueros. En teoría estamos bien, en teoría. Pero ¿por qué aguantan tanto? Mejor tienen ellos que no tenga yo. Bueno, se me queda sin frontline y me están atacando directamente los arqueros, pero creo que conseguimos el campamento central sobradamente. King Stephen's army dwindled as Matilda's forces struck down another siege camp. Necesito producir frontline, me falta frontline. A ver. People. Para con esto más arqueros, pero acá. Yo se lo puedo decir ballesteros también. No por si los caballeros baratos por ahora. La verdad es que esta línea de arqueros ayuda muchísimo a la defensa acá. No serán muy buenos derritiendo estos manes, pero
Quedémonos acá, pero ahora vamos a mandar estos de acá. Ya. Son muchísimos hombres. Muchísimos hombres de armas. Empecemos por decir ballester. ¿Hay algo más? No, pues son muertos mejoras que no tengo, porque no tengo. Creo que ya podemos ganar más o menos. Ya 12, 7, pero los voy a poner a organizarse ahí. Every charge and tender. If you're having that, be building a knot. Para que se me vayan para allá. Arita, what needeth worker? Yare to done some worker. What needeth be undone? Reader is, he's set on ready. Reader is, best to spare. A ver si vamos a atacar acá. Con mucho cuidado, está aquí muchísima gente. Pero parece que los arqueros alcanzan a rendirlos. Y esos caballeros hicieron bastantes cosas ahí. Oh, mira ahora. See they to work. What needeth be undone? See they to worker. Arita, what needeth work? Arita, what needeth? See they to worker. See they to work. What needeth be undone? Creo que ganamos, creo que ganamos. Es demasiado, demasiado. Look at you being ready, Freckles. The king's army was scattered, and those who didn't fall fled. Nice. King Stephen was spotted, shielded by his men. To end the siege, Matilda's forces needed to capture Stephen and rout his army. Sigue produciendo un montonazo de gente. Tengo que seguir produciendo un montonazo de gente porque no estoy preparado. No sé si estoy preparado para el ataque del caballero. Look at you being ready, Freckles. Querido rey Stephen. Fuck, los marconeles de mierda. Me borraron los marconeles. Mierda. Destruir esto. Pero rapidísimo. Van a partir la jeta. Ay, destruí uno, pero no destruí el otro. Vamos, 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 vamos. Oh, casita. Destruyanme ese mangonel, es el único trabajo que tiene que hacer. See they to worker. Yare
viene él. Listo ya. Con eso tengo más que suficiente. Y más comida aún. Building done. It looking good. La cantidad de comida se gasta en estos manes. Hey, every chance. What will No tengo todavía suficiente aroma para atacar. Necesito reparar este pedazo de la muralla. Reparen y vuelvan. You're ready for Estes. Necesitan llegar acá de una vez. Sale la pelea. Si destruyo al rey, entonces más que suficiente. Todas las tropas acá. El rey. Derechito al rey, derechito al rey. Destruyen al rey Steven porque les cuesta tanto. Que den vueltas sin atacar es fastidioso. Que ataquen a todos. No ganamos, que ganamos. Buenísima. Adiós, King Stephen. Matilda's men closed in and finally captured King Stephen. Excelente. Ganamos, sí. Ganamos el trono de la reina Matilda. Matilda's forces had won the battle at Lincoln, Excelente. but the fight for the crown was not over yet. Fuck. Eso no es bueno. ¿Quién falta? Tiene videitos para aprovechar mientras que como. Siento que ahora los están haciendo más delgados, ¿no te parece? ¿O soy yo? No estoy seguro. Tiene videitos de Anarchy, pero en este estábamos de Trebuchet. A counterweight trebuchet was the king of all siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century China, by the 13th century, trebuchets had evolved into devastatingly powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm with a weight at one end, and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, Sí, ella es la narradora. which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight, and by launching the projectile from a sling. When released, the sling whips round, ¡Buah! vastly increasing the launch speed. Claramente no le pusieron aire, pusieron el sonido del trebuchet. No le pusieron nada de eso Trebuchets were porque es carefully peligroso. aimed, like modern guns.
In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. What? To achieve this, masons used a gauge. Oh, increíble. Now, I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Parece que locura. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Dead bodies porque los tenían al lado de los enemigos. Pero beehives. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. Y sí, los trebuchets son muy buenos, tienen muchísimo rango. Muchísimo rango. Lástima que no tengan más videos, lo voy a cortar aquí porque voy a comer y seguimos en la siguiente conquista.